Pinaspasa yung pinagaling nga luto na ito mga guys. Ang tawag sa atong recipe kay kubutan nga gitubaan. Pero dili na siya makahubog. Pinaspasa nga paglimpyo dayon ang atong buhaton. Atong biraw ng iyang bukog nga murag silupin. Ato dayong pasugluton ng iyang bangkil. Kay gahi kini og makaon. Ug ato din kini siyang sliceon. Hamis og puti kini tanawon. O dili po kini langsa, pormahon o pinatagas. Bisag unsang porma, kita rin magbuot kay kita may magluto. Itambog sa dako kay nga kalaha. Yab-an dayon kini og tuba, aron kini dali mahumok. Takluban aron dali kini muinit o bubukal. Ato apo ning i-mix panalagsa, aron level lang iyang pagkaluto. Ato adiyan na siyang ihaon kay nahubas naman. I-ready tayon ang mantika o sa kalaha ilunod tayon ang sibuyas aron kini humot o gitugang pagidayon ang aus lunuran ug atsal ug ato aking i-mix ilunod gidayon ang ato ang kubutan buwan og gamay nga nor cubes ug ato kining i-mix itugang ang atong paminta kagidukdok giyaban og cornstarch nga gikutaw aron mo lapot itugang ang ata nga atong gipandam pasidliton ang oyster sauce para magtugang kini og tugang kalami og flavor bitsinan og isa ka sakong bitsin og iuyog-uyog ang kalaha o kini ibubo iplastar sa plato o ready na kini kanong o din gitilawan perting lamia yummy o kini di ipalupik akong anak mo karon gid siya iyahapon kana kilamian.